Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video with me Anissa Rodatul Jannah. I'm a student of Riau University majoring in international relations. So today I will explain about context clues and check it out. Nah, what is context clues? Apa itu context clues? Pasti kita banyak yang nggak tahu tentang arti context clues. Jadi, when reading article in English, it is not uncommon for us to come across difficult words that we have never encountered. Jadi, saat kita membaca bacaan dalam bahasa Inggris atau artikel dalam bahasa Inggris, pasti kita sering menemukan kata-kata sulit yang nggak pernah kita temui sebelumnya. Nah, jika sudah seperti itu, biasanya yang dilakukan oleh orang-orang adalah membuka kamusnya. But did you know that is the way that can be done before you decide to open your thick and heavy dictionary? Jadi sebenarnya ada cara buat yang bisa kita lakuin buat menemukan arti itu sebelum kita buka kamus. Nah, this method is called context clues. Jadi cara ini disebut dengan context clues. Context clues are a way of guessing the meaning of a word based on the reading context. So basically we are just guessing the meaning of the word. Nah, jadi context clues ini adalah cara menebak makna berdasarkan berdasarkan konteks bacaannya. Jadi pada dasarnya kita hanya menebak-nebak arti kata tersebut. Sebenarnya there are many types of context clues. Ada definition clues, example clues, cause and effects clues. But today I will explain just one types of context clues, yaitu definition clues. Many times a writer defines a word directly or indirectly, immediately following its use. The writer may define a word directly by giving a brief definition or providing to synonym a word that has the same meaning. Jadi, berkali-kali seorang penulis sering mendefinisikan sebuah kata secara langsung ataupun tidak langsung segera setelah penggunaannya. Penulis dapat mendefinisikan sebuah kata secara langsung dengan memberikan definisi singkat atau memberikan sinonim kata yang berarti sama untuk mendefinisikan sebuah kata. Nah, ada beberapa frasa yang digunakan untuk ciri-ciri definition clues ini. Di antaranya ada means, is, or, refer to, can be defined as, can be called, and are called. Jadi kata frasa-frasa itu sering digunakan. Nah, pada contoh yang telah saya sajikan di presentasi saya di atas, itu ada his emaciations, that is, his skeleton-like appearance was frightening to see. Jadi, we don't know about emaciation, we don't know the means about emaciations. Terus, setelah itu kan ada that is itu adalah frasanya yang menghubungkan emaciation sama definisinya. Jadi skeleton-like appearance is the definition of emaciations. Jadi definisi dari emaciations itu bisa kita lihat dari skeleton-like appearance gitu. Nah, tidak hanya secara langsung, biasanya writer define a word indirectly. Jadi biasanya juga penulis itu mendefinisikan sebuah kata secara tidak langsung. Indirect definitions usually follow the word and are set off by commas, parentheses, and dashes. Jadi biasanya mendefinisikan kata secara tidak langsung itu para penulis menggunakan koma, tanda kurung atau tanda hubung. Seperti contoh yang telah saya presentasikan di atas, itu ada fluoroscopy. Examinations with a fluoroscope has become a common practice. Jadi, the commas before and after examinations with a fluoroscope is point out the definition of fluoroscopy. Nah, kalian udah jelas kan tentang penggunaan definition clues ini? If you don't know about the types of definition clues, there are the tips. Jadi kalau misalnya kalian belum belajar tentang jenis-jenis context clues, berikut ada tips untuk menemukan makna kata menggunakan context clues secara mudah. Berikut langkah-langkahnya. First,
look at the meaning of other words in the same sentences to draw a connection to the word you're looking for. Jadi, kalian harus lihat dulu kata-kata lain dalam kalimat tersebut untuk menarik hubungan dengan kata yang sedang dicari. For example, I removed the blah 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 from the shelf and began to read. When we look at the word shelf and read, our brains might already be able to guess that word should be entered into a sentence, namely book or novel. Jadi, saat kita melihat kata shelf atau rak dan read atau membaca, pasti kita langsung bisa guessing about apa kata yang seharusnya diisikan ke dalam kalimat kata yang kosong tersebut, yaitu buku atau novel. And the second is pay attention to the use of grammar and punctuations, which show the relationship between the parts in a sentence. Semicolon and commas usually give us another meaning of a sentence or word. Jadi, perhatikan juga grammar atau tanda baca yang menunjukkan hubungan antar bagian dalam kalimat. Biasanya itu menggunakan semicolon dan koma yang memberikan kita arti lain dari sebuah kalimat atau kata tersebut. Contohnya, Nadia is a Scrooge. She doesn't want to spend money on anything if she can get it free. Jadi maksudnya di situ beberapa dari kita mungkin nggak tahu ya apa arti dari Scrooge. Tapi jika kalian baca kalimat setelah tanda baca semicolonnya itu, she doesn't want to spend money on anything if she can get it free. Nah, dia nggak mau mengeluarkan uang kalau bisa dapetin secara gratis. You will know that Scrooge means stingy. Jadi kalian pasti tahu kalau Scrooge itu artinya pelit. Terakhir, kesimpulan the summary of my video is you don't need to look for the exact meaning of the word because the most important thing is that you know that meaning in general. Learn to keep reading even if you don't know what a word in the sentence means. Knowing the exact meaning sometimes doesn't really matter and will only waste the time you have. Jadi nggak perlu mencari arti kata yang tepat karena yang terpenting adalah kita tahu artinya secara umum. Belajarlah untuk terus membaca meskipun kita nggak tahu nih arti dari kata tersebut. Mengetahui makna secara tepat kadang tidak terlalu penting dan hanya akan membuang-buang waktu yang kita miliki. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Sorry if there are any mistakes from me and thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.